scientists may have found direct evidence of a dinosaur that died in the immediate aftermath. Oh my God, look at that. Look, the scales are preserved. नाज़रीन इकराम, अंटार्कटिका एक ऐसा बरआज़म है जिसे पुरअसरार कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे कुदरती अजूबे मौजूद हैं जो कि दहाइयों से साइंसदानों के लिए उलझन का बाइस बने हुए हैं। बज़ाहिर ये बर्फ़ानी बरआज़म हमें ऊपर से बहुत सपाट लगता है, जिसमें हर सू बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है, मगर अब साइंसदानों ने इसमें छुपी हुई ऐसी हैरत अंगेज़ दरियाफ्त की है जिसका इल्म करोड़ों सालों में पहली बार किसी ज़ीरो इंसान को हुआ है। दर हकीकत अंटार्कटिका की अरबों टन बर्फ़ के नीचे दुनिया की सबसे गहराई वाली ज़मीन को दरियाफ्त करने के बाद इसमें छुपे हुए खुफिया राजों से पर्दा उठते ही तमाम दुनिया में एक नई तहकीक का दरवाज़ा खुल गया है। ये मुंजमद बरआज़म जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता था कि वहाँ ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, वहाँ न सिर्फ भरपूर ज़िंदगी के आसार मिले हैं बल्कि एक अजीबोगरीब मखलूक के अरबों टन बर्फ़ के नीचे दबे हुए फोसिल्स ने तमाम दुनिया की तवज्जो इस जानिब कर दी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अरबों टन बर्फ़ के नीचे छुपी हुई ये ज़िंदगी अब करोड़ों साल गुजर जाने के बाद दुनिया के सामने कैसे आ रही है और वो कौन सी अनोखी मखलूक है जिसे देखने के लिए तमाम दुनिया बेकरार है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, ये खित्ता मशरकी अंटार्कटिका के बर्फ़ानी सतह के नीचे छुपा है और ये बर्फ़ानी बरआज़म का वो हिस्सा है जिसके बारे में हमें मरीख की सतह से भी कम इल्म है। मुहक्किकीन के मुताबिक इसकी बर्फ़ानी सतह की सेटेलाइट तस्वीर को इस्तेमाल करते हुए सतह से 1.6 मील नीचे मौजूद वादियों और पहाड़ियों का सुराग लगाया गया है। इसके साथ साथ रेडियो इको साउंडिंग टेक्निक भी इस्तेमाल की गई है। इस टेक्निक में एक त्यारा किसी खित्ते के ऊपर उड़ते हुए रेडियो लहरें सतह पर भेजता है, जिसके बाद वहां पैदा होने वाली गूंज का एनालिसिस किया जाता है। सैटेलाइट तस्वीर और रेडियो इको साउंडिंग का डाटा बाहम मिलाने पर जिस बर्फ़ के नीचे दबी जन्नत नज़ीर खित्ते की तस्वीर बनी, वहाँ खूबसूरत वादियाँ और पहाड़ियाँ मौजूद थीं और एक हैरत अंगेज़ मखलूक आबाद थी जो कि बर्फ़ के नीचे दब चुकी थी। साइंसदानों के मुताबिक ये बताना मुश्किल है कि आखिरी बार इस खित्ते ने सूरज की रोशनी कब देखी होगी, मगर उनके ख्याल के मुताबिक 1,40,00,000 साल से ये खित्ता बर्फ़ के अंदर दफन है। ये हमारे कुर्रा अर्ज़ की एक ऐसी सर्द और बेआबो गया सरजमीन है जिसके मौजूदा हालात तो ये बताते थे कि हमेशा से ही ये ऐसी बेरूह और बेजान ज़मीन रही हो, जहाँ ना कुछ उगता था और ना ही यहाँ जानदार मखलूक रहती थी। ये कि ये जगह हमेशा से उजाड़ और सुनसान थी, मगर इस खित्ते में हाल ही में की जाने वाली एक नई तहकीक और रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि अंटार्कटिका की सरजमीन हमेशा से ही ऐसी नहीं थी, बल्कि इस पर एक शानदार दौर ऐसा भी गुजरा है जब ये पूरा खित्ता सरसब्ज दरख्तों और नबातात के शानदार सब्ज कंबल से ढका हुआ था। यहाँ माजी में मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के जानवर भी पाए जाते थे और इसकी सरजमीन पर शानदार हरे भरे दरख्त भी सर उठाए बड़ी शान से खड़े थे और इस पूरे खित्ते की शानो शौकत को बढ़ा रहे थे। अब काबिल गौर बात यह है कि इसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ और कौन से अवामिल यहाँ पैदा हुए जिनकी वजह से ये खित्ता एक सर्द और बेजान खित्ता बन गया, जो कि ज़िंदगी की हर तरह की हरारत से महरूम हो गया। ना यहाँ कुछ उगता है और ना ही नबातात पेड़ पौधे पैदा होते हैं। इस ज़िमन में माहिरीन शुरू से ही यहाँ रिसर्च कर रहे थे और वो अवामिल तलाश करने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने इस सर्द खित्ते को इस हाल तक पहुँचाया कि यहाँ आना, यहाँ की सैर करना या इस जगह से इस्तेफादा करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता चला गया। फिर इसके बाद अंटार्कटिका की ये सरजमीन बर्फ़ की तह चढ़ा हुआ एक ऐसा बरआज़म बन गई जहाँ तक रसाई तकरीबन नामुमकिन थी। लेकिन अब इसके बारे में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जन्नत का एक निहायत हसीन और दीदा ज़ेब जंगलाती नमूना है जो कि इस कुर्रा अर्ज़ पर कुछ इस तरह नमूदार हुआ है कि अहले दुनिया इसकी शहर में खोकर रह गए हैं और इससे निकल नहीं पा रहे। नाजरीन, अंटार्कटिका की सरजमीन पर ये तमाम पुरअसरार पहाड़ियाँ और खुली हुई चट्टानें वो वाहिद खुली हुई चीज़ें थी जो दिखाई देती थीं। बाकी सब चीज़ें तो बर्फ़ से मुकम्मल तौर पर ढकी हुई थीं। ये खुली हुई चट्टानें या पहाड़ माहिरीन अर्जियात को भरपूर मौके फराहम कर रहे थे कि वो सब लोग इन मुकामात से ज़मीन पर पाए जाने वाले फोसिल ज़मीन से खोद कर निकालते और इसके बाद इन पर तजुर्बात करते और इनके माजी के बारे में ठोस रिसर्च भी करते रहे, जिससे इस खित्ते के माजी के बारे में आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ मालूम होता चला गया।
یہ وہ نادر موقع تھا جو کہ ماہرین کو وہ معلومات فراہم کرتا کہ وہ ایک دم خطے کے ماضی میں غوطہ لگا لیتے اور اندر کی دنیا کے بارے میں سب کچھ حقائق جان کر دنیا اور اہل دنیا کے سامنے پیش کر دیتے۔ ان فوسلز کے علاوہ ایک اور اہم کامیابی بھی سائنسدانوں کو اس خطے سے اس طرح ملی۔ گزشتہ سال اپنے ہنگامی اقدامات اور تیز کاموں کے دوران ماہرین ارضیات کی ٹیم نے 13 فوسلائڈ درختوں کی باقیات بھی تلاش کر ڈالیں، جن کا تعلق 260 ملین برس سے بھی زیادہ قدیم دور سے تھا۔ یہ وہ دور تھا جس کا تعلق قدیم ارضیاتی دور کے خاتمے سے لگ بھگ 8 سال پہلے کا تھا۔ یہاں درختوں میں سے ایک درخت کی وہ قسم بھی دریافت ہوئی جس کے بیج بھی تھے اور لمبی زبان کی شکل کے پتے اور پتیاں بھی تھیں۔ لیکن سب سے حیرت انگیز دریافت وہ فوسل ہیں جو کہ اب تک دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہے۔ یہ انتہائی بڑے اور طاقتور جانور کے فوسل ہیں، انہیں ڈائنوسارز کے فوسلز کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈائنوسارز کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، دیو قامت یہ جانور بھلے ہی آج ہالی ووڈ فلموں میں انٹرٹینمنٹ کا سبب ہے، لیکن کبھی یہ دنیا کے جنگلوں میں واقعی راج کیا کرتے تھے۔ ڈائنوسارز سے متعلق کئی کہانیاں سنی اور سنائی جاتی ہیں، جیسا کہ نسل انسانی نے اپنی بقا کے لیے دنیا کے تمام ڈائنوسارز کو ختم کر دیا تھا۔ کسی کہانی میں بیان کیا جاتا ہے کہ ڈائنوسارز کو خلائی مخلوق اپنے ساتھ کسی دوسرے سیارے پر لے گئی، لیکن ماہرین کی رائے اور تحقیق اس کے بالکل برعکس ہے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق دنیا میں ڈائنوسارز کا وجود تقریباً 240 ملین برس قبل کا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 66 ملین سال پہلے تک یہ موجود رہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ڈائنوسارز کے دنیا سے معدوم ہونے کی سب سے بڑی وجہ ایک کومیٹ کا دنیا سے ٹکرانا ہے، لیکن اس کی اور بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ ماہرین اب تک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ڈائنوسارز دنیا میں پائے جانے والے اب تک دنیا میں سب سے بڑے جانور رہے ہیں۔ ڈائنوسارز یونانی زبان کے 2 الفاظ کا امتزاج ہے، ڈائنوس یعنی دیو قامت اور سارس یعنی چھپکلی۔ ڈائنوسارز کی مختلف اقسام اس دنیا میں موجود رہی ہیں، جن میں کچھ گوشت خور تھے اور کچھ پتے اور گھاس کھاتے تھے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ آج جو گوشت کھانے والے پرندے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ ڈائنوسارز کی ہی بدلی ہوئی ایک قسم ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق کچھ ڈائنوسارز ایسے بھی تھے جو کہ اڑ سکتے تھے اور انہیں ایوائن ڈائنوسار کہا جاتا تھا، اور جو ڈائنوسارز نہیں اڑ سکتے تھے انہیں نان ایویان ڈائنوسارز کہا جاتا تھا۔ ماہرین کے مطابق ڈائنوسارز آہستہ آہستہ سے بدل رہے تھے۔ یہاں سے کچھ ایسے فوسلز بھی ملے ہیں جو کہ ڈائنوسارز کی موجودہ دور کے پرندوں کے ساتھ مشابہت ثابت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ماہرین کا ماننا ہے کہ ڈائنوسارز آج نظر آنے والے کچھ پرندوں کے آباء و اجداد تھے۔ برف کے پگھلنے سے اس میں چھپے ہوئے کروڑوں سال پرانے راز اب دنیا کے سامنے آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔